জানি স্টার্ট কর মোর মিউজিক কি করে ধনী গরিব পাতর অন্তর ন দেখাই কিছু মোহি স্বচ্ছ মনে যে ডাকি দিয়ে মতে দর্শন দিয়ই তো উঠে যাও বৎস কেদে তোর পাখে স্বয়ং দেব দেব মহাদেব প্রকট হয়েছে কি করে ইয়েস আসিগল প্রভু ইয়েস প্রণাম ঘেনা কর চরণ যুগলে তথাস্তু বৎস সদা সুলক্ষণী ভব সৌভাগ্যবতী ভব গর্ভবতী ভব কি করে বাবা ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ বাবু ମତେ ତ ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ବାବା ଏ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି What? মুই শিব নাই সে কানা ডাউট লাগুছে বাবু কানা ডিফল্ট আছে মোর ভিতরে বতা তো জরা ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ওকে ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା କୁଆଡେ মুই জুতা পিন্ধি দেলি বলি করি মুই শিব নাই সে আসিব মুই कंफर्टेबल लागे जूता पिनसी रे बाबू तू हे कथा के लेकर भगवान के डाउट करता है और तू जे नाग साहब रा कथा नहीं कहूछु से सोला डेली अंडा खाउछे हेती लागे तार मोर खटी ही दिछे ताके घर छाड़ी कर पली आसे हे कथा के लेकर भगवान के डाउट करता है रे तू और जे नहीं खोंडार कथा नहीं कहले रे बाबू তুই যে তোরে মতে ডাকি দেলু রে বাবু ওম নমঃ শিবায় শিবায় মুই হরবন্নে গড়বড় করে দেলি রে বাবু কেতেবেলে মোর মাই কিনার খোডাকে ধরি আননি নেই জানি পারি यार তুই হে কথা কেনে কর মতে ডাউট করবু বে ସନ୍ଦେହ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ओए ओए ज्यादा हो गया ओए मुई तो खुशा हो जाएगा मारा কি করে প্রভু রহ প্রভু কি করে এত বিরক্ত হুয়ানি প্রভু মু তাঙ্কু বুঝাউছি প্রভু বুঝা বুঝা বাবু রে ডাউট নাই করবু মোর সুরকুত না বাবু ডাউট নাই করবু মোর সুরকুত না বাবু ডাউট যদি কলে শিবর কবে পড়বু শিব বাবা নিসমেরে হেবু ছাড়া এ মোর কুলফি রানী চকোবার তোতে মিস করেছে বারংবার কি করে ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ বাবু ମୋର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ବଢି ଯାଇଛି ଏ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ଏ ଶିବ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅତୀତର କଥା କୁହନ୍ତୁ কহিদেব ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କହିଦେବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ কিছু অতীতর কথা কহিদিও প্রভু তাহলে শুন তোর অতীতর কথা কহেতা হুঁ তুই তুই যেতেবেলে জন্ম হেলু কি করে তুই যেতেবেলে জন্ম হেলু সেতকে বেলে তুই এড়কিটা থিলু আর তোতে তোর মা জন্ম করেছিলা রে বাবু প্রভু ଏହା କୋଉ ଅତୀତର କଥା এটা সে বর্তমান ଏହା କହୁଛ
দরকার এটা অতীতর কথা নাই সে তো আর গোটে কথা শুন তোতে যেতেবেলে 20 বর্ষ হয়েছিল সে টাইম না তুই জোয়ান হয়েছিলু হ্যাঁ আর তোর মুহ এইটা দাড়ি উগিছিল সৎ কিনি বেটা সত প্রভু সৎ কিনি কহ সন্দেহ মতে সন্দেহ লাগুছি আপন শিব নুহନ୍ତି সন্দেহ ए भाई ई बेटा खाली संदेह संदेह कहू छे रे भाई नहीं गा ओ एंदा কথা মত করে সত্যগা नहीं गा केंता कथा से कहमी गा তোর কথা মত করে ভকুয়া केंता प्यार मोहब्बत कथा कहमी के এই রে ओ केंता से गे কিনিগা हां তার বড় দাদাকে মর্ডার করেছে हां मर्डर करी छे बेटा तू मर्डरर घर के चोरे आसी छुबे जानले छाड़बा के बुआ তোরা বড়রে ফোন করি কো আর শুনো हां ই তার ঝাড়ি के भी मार प्लानिंग करी दिला और हे प्लानिंग का फेल है जे हे কথা মন কো সৎ করবা না मोते तो डर डर लगला ना रे भाई कुछ चल चल বাবা পূর্ণচ্ছেদ বাবু কোন টুপুর ফুসুর কথাবার্তা চালিছি किछि নাই सर बालक এটা ভক্ত ভগবান র पर्सनल मीटिंग थिला সন্দেহ तो सुन तोर अंदर की बात कहता हूँ तुई तुई टंका लोभरे निजर बड़ भाई के हत्या करिछु सही टंका लोभरे निजर झियारी के मध्य हत्या करबा प्लानिंग करिथिलु सत प्रभु पहले से प्लानटा फेल खे जाइथिला और से पोयल बदाने तारे नारे প্রভু 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 कैसे মোর সন্দেহ দূর হয়েছি প্রভু মোর সন্দেহ দূর হয়েছি আপন হইছন্তি স্বয়ং হর হর মহাদেব প্রভু यस প্রভু মু দেব দেব মহাদেব ত্রিপুর বিজয়ী মহাদশানন মহারাজা কংস মহারাজা শিব শঙ্কর প্রভু हाँ মু গোটিয়ে বহুত পাপী প্রভু মু আপনাকে সন্দেহ করি বহুত পাপ করিছি প্রভু হে প্রভু हाँ बेटा মতে মো পাপরু মুক্তি দিয়ন্তু প্রভু মতে মো পাপরু মুক্তি দিয়ন্তু मुक्ति चाहूं तो गोटे उपाय अच्छी धन अर्जिण धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि अरे बाबू देइथिले पाई आ पड़िया भूमि रे गोधो न चरई বাবা প্রভু আপন কোন কହୁଛନ୍ତି মু কিছু বুঝি পারিলিনি প্রভু नहीं बुझली तो सुन तु जते पाप काम करी करी धन संपत्ति अर्जी छुरे बाबू से संपत्ति रो आधा भाग मते दे दे तोर सब पाप क्लियर करी देमी समझ में आया क्या প্রভু हाँ মু যদি মোর অধা সম্পত্তি আপনাଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି हाँ তাহলে মতে মো পাপରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତ ପ୍ରଭୁ निश्चय बाबा को डाउट नहीं करने का रे बाबा ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ श्योर अभी मजा आएगा ना भिड़ो ତେବେ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ रे मूर्ख तोते कांड ज्ञान जना नहीं कि बे भगवान के तू लाश देता है रे मोर गोड़ तले रख और मुड़िया मार तेबे जे कर तोर पाप खंडन करेगा मैं ପ୍ରଭୁ भक्त ପ୍ରଭୁ भक्त ପ୍ରଭୁ भक्त Are you ready? कैमरामैन जल्दी फोकस करो ତୁମେ କଣ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ ମା ଆରେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛେ ତ
ତୁ କଣ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ? मुहे नहीं से प्रभु पिला गला जे हे আরে ডাক তাকে, সেই ভণ্ডটাকে ডাক। কুয়াড়ে গেলাম সেই ভণ্ড? আরে ভণ্ড পাকাকু হবে। আরে ভণ্ড পাকাকু হবে, হবে পাকাকু। पिलांता बोले ने आसे ना हुजूर एक टोंगा देवी अरे रसगुल्ला गुलाब जाम खावा के पेट पूरा देवी बोला जासबार ने आसे नहीं আরে ভণ্ড পাখকু আ, ମୁଁ ତୋତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ହଁ ପାଖକୁ ଆ। आगा सते ए मोके देला ले मो खेली ना मोर पेट ते कुछ किनी ए फुटी जीवार को खाबू ए बोका ओए फालतू ने बुआ के डोरी गलीगा खेवा लग तू कहे तो ना यार क्या यार तू भी एकला कैसे सु यार मिलने तो खावा डरेगा मैं नहीं जाने तू बुआ तो मैं तो भूल गया बोली कसम से ना ले आंटी एंता लोग क्या मैं चोरी है तू क्या वो हैं अरे बुआ क्या क्या डानी चोती दियो আরে ভণ্ড ভগবানଙ୍କୁ ତୁ ବଦନାମ କରୁଛୁ ବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ବଦନାମ କରୁଛୁ। ଭଣ୍ଡ କୋଉଠି କାର? আরে ভণ্ড আଜି ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ପୁରା ସଫା କରିଦେବି ବେ। ଭଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ବଦନାମ କରୁଛୁ ବେ। ଆଜି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ମାରି ମାରି ପୁରା ସଫା କରିଦେବି। ଆରେ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରି ମାରି ପୁରା ସଫା କରିଦେବି ବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଅପମାନ କରୁଛ ବେ। ମାମୁ କଣ ହେଇଛି ମାମୁ? ଏଇଠି କାହିଁକି ଏତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ? ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ମାମୁ? ଏ ଭଣଜା ମାମୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭଣ୍ଡ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରେ ଭଣଜା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାମିରେ ଶିକାର ହେଇ ମୁଁ ମୋର ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ରେ ଭଣଜା। କଣ କହୁଛ ମାମୁ? ଏମାନେ ତମ ପାଖରୁ ନେଇକି ପଇସା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ଅରେ ଭଣଜା ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ମାମୁ? ତମ ପାଖରୁ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ଯେଉଁକି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଠକି ଚାଲିଛି ତା ପାଖରୁ ସେମାନେ ପଇସା ଠକିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାମାନେ ଏମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ମାମୁ। ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ, ଆମ କାମ କରିବେ, ବୁଝିଲ? ଆରେ ଭଣଜା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ କାମ ଦେଉନି ରେ ଭଣଜା। ମାମୁ ତମ ପାଖରୁ ଯଦି ଏମାନେ ଠକିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏମାନେ କଣ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ କି? ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ ମାମୁ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ। ଆବେ ମତେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ ବେ, ଆମ ପଛେ ପଛେ ଥିବ, ସବୁ କଥାଟା ଆଣିକି ସବୁ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ओए ओए तू क्या चाहता है? हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोगे? तू कहे तो काटे और तू कहे तो चाटे। କଣ କହୁଛୁ ବେ? हैं? କାହାକୁ ଯାଏ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? କଣ କହୁଛୁ? ଆଗ ଠିଆ ହେଇ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ନା ଏଇଥିରେ
তোতে ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି କଥା ମାନିବ ନା ନାହିଁବେ ভুলি গলা দিয়া ওই বেটার কথা না মানি করে এটা তোমার ঘরকে চোরে আসিছিলি ভগবান আরে ଆମ କଥା ମାନିବ ନା ନାହିଁ मानबो आज्ञा मानबो के काम करबार जे कह ଆମୁ କାମଟା ଜଣେଇ ଦିଅ ଆରେ ଦିନ ସାରା ମୋ ଭଣଜା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ମୋ ଭଣଜା ଯାହା କହିବ ତା କଥା ମାନିକି ଚଲିବ आज्ञा ମୋ ଭଣଜାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଆଉ ରାତ୍ରି ହେଲେ ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବସି ଚୋରି କରିବ ଆଉ ଯାହା ପାଇବ ମତେ ଆଣିକି ଦବ ମତେ जहाँ पैमो तमके आने के देमो हमको क्या फायदा भाई अबे ତମେ ଯାହା ଆଣିବ ସେଥିରୁ 30% ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ एक्सक्यूज मी ट्रिपल एक्सक्यूज मी ब्रदर 30% 30% तो मोर भाई मत विदेशी हम हुई और मुई 30% सुसु कर देसी अबे ମାମୁ ଆମ ନିୟମଟା ଜଣେଇ ଦିଅ ଆରେ ତାହେଲେ ତତେ 30%ରେ ହବନି ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରତିଶତରେ ହେବ ବେ 70% ତୁ ଏ ଚାଣକ୍ୟକୁ ଜାଣିନୁ ତତେ ଯଦି 30%ରେ ହଉନି ତାହେଲେ 20% ଦିଆଯିବ ବେ 20%ରେ ତୁମେ ଯାହା କାମ କରିବ ना तारे तारे नारो तारे नारे ला तारे नाना अबे ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ବେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସ ମତେ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ସେଠି ମତେ ସେ ପୂଜାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇପାରେ ବୁଝିଲୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହୋଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ आज्ञा मैम ଏ ମହେଶ୍ୱର ନା କଣ ନୁହେଁ ସତ ହେଲେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଆସ ବେ ठीक अच्छी आज्ञा फसे गेलु ना बे बेटा शिवर रेक्सर रो बक्सा वेलु आरो तू मार कोलु चोर बिया खुटा बारी टिया उठी दिचता एगा ए के रे लगे गंधु चिंता करी ए कितीटा तो नहीं गुनबार क्या ना गुंदू छे आगे ही चूजे रे तू होगा तू भी तो मुझे चुका बेटा तोरी की तैसी मौके हो गए है नहीं तो मार दे लो मुझे तेरे को नहीं छोड़